अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सब कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से बिल्कुल मैं भी ठीक ठाक हूँ। कल थोड़ा सा इशू हो गया था और वो भी कुछ घर का इशू था, पर वो कुछ लाइफ भी आ गया। पर वो सॉर्ट आउट हो गया, वो इशू ख़त्म हो गया। बहरहाल उस इशू में जो मेरे किचन का हाल हुआ वो ये हुआ। बहरहाल ऐसे तो होता रहता है, इसमें भी कोई मसला नहीं है। घर होता है तो थोड़ी सी बहुत लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कुछ घर के इशू हो जाते हैं, उसमें भी इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। बहरहाल हम फिर से अपना किचन बनाने वाले हैं। लोग ये समझते हैं कि शायद कुछ मतलब एक घर में कुछ ख़ानदान में ऐसे लोग भी होते हैं कि समझते हैं कि शायद ये मतलब चीज़ जो मतलब ये किचन वगैरह टूटा है, शायद मतलब इसके हौसले भी टूट जाएंगे। पर नहीं, हम जब यूट्यूब में आए हैं, इस फील्ड में आए हैं, तो इस फील्ड में हम इसी वजह से आए कि हम हौसले रखते हैं ना, इसी वजह से हम फील्ड में आए हैं। इस तरह थोड़ी ना हौसले टूट जाएंगे कि कोई आके किचन तोड़ दे तो हमारे हौसले टूट जाएंगे। नहीं, हमें हौसले हमेशा हमेशा बढ़ाना चाहिए। हाँ, तो वो कुछ घर का था इशू, मैं आपको पहले वीडियो के शुरुआत में भी आपको बोल चुकी हूँ। घर के इशू की वजह से कुछ आया, मतलब कुछ मसले थे, पर वो सॉर्ट आउट हो गए, वो ख़त्म हो चुके हैं। पर बहरहाल जैसे लोग कहते हैं ना कि भाई यूट्यूब यूट्यूब यूट्यूब, भाई यूट्यूब में हर इंसान को आना चाहिए। जो इंसान ये चाहता है कि मैं देखो यूट्यूब में आऊँ, कुछ बनूँ, कुछ करूँ, तो हम सब यूट्यूबर हैं। हम सब जब इस प्लेटफॉर्म से मतलब वास्ता रखते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हम बने। तो ऐसे लोग भी बहुत है कि दुनिया में ऐसे लोग भी बहुत है जब आप लोग के हमारे हम सब के हौसले तोड़ देते हैं। पर नहीं, हौसले बिल्कुल ही नहीं तोड़ना चाहिए, हौसले इंसान में होने चाहिए। ज़िंदगी में ये उतार चढ़ाव सबकी ज़िंदगी में आता है, पर मतलब है हौसले और कोई जज्बे ये बंदा अपना ना ख़त्म करे, इसी से सब कुछ होता है। सबकी ख्वाहिश यही होती है कि हम बढ़े एक दूसरे से, मतलब है सबकी ख्वाहिश यही होती है कि हम कोई नाम बनाए, ये करे वो करे। इस फील्ड में हम लोग यूट्यूब में आए या टिकटॉक में आते हैं तो हम यही चाहते हैं कि भाई देखो हम आगे बढ़े। इसी वजह से हम टिकटॉक और यूट्यूब में आते हैं। देखो, बढ़ाने वाली और कम करने वाली और इज़्ज़त बढ़ाने वाली ऊपर वाली ज़ात है। वो मतलब है कोई दूसरा ना आपका इज़्ज़त गिरा सकता है ना कोई बढ़ा सकता है, ठीक है। पर हम लोग इसी जज्बे के साथ आते हैं जब हम कोई कंटेंट बनाते हैं या यूट्यूब में शेयर करते हैं या टिकटॉक में शेयर होता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे पास व्यूज़ आए, हमारे पास कमेंट आए, या हमें ये हो या वो हो। देखो, ये जो है ना हमारे बस की बात नहीं होती है। जो देखने वाले व्यूवर्स होते हैं, जो हमें देख रहे होते हैं, जो वो हमें चाहते हैं, जो हमें हौसला देते हैं कि आप बढ़े इस फील्ड में आगे, तो हम इसी वजह से उनके हौसले से हम इस फील्ड में आगे जाके बढ़ जाते हैं। और कोई ऐसे भी यूट्यूबर है जो इतने साल तक लगे होते हैं पर वो नहीं आगे बढ़ते, क्योंकि उन लोगों के हौसले टूट जाते हैं। काफ़ी लोग उनको बोलते हैं कि आप ये नहीं कर सकते हैं, काफ़ी लोग बोलते हैं आप लोग ये बिल्कुल आप ये नहीं कर सकती, या आप ये काम नहीं कर सकते। पर नहीं, जज्बा होना चाहिए आपका। आप लोग के जज्बे भी ख़त्म करेंगे, जैसे कि मेरे पर नहीं, जज्बे को ख़त्म नहीं करना चाहिए, हमें आगे मूव ऑन करना चाहिए ज़िंदगी में। ज़िंदगी किसको पता कितनी है कितनी नहीं है, पर हमें खुद ही स्ट्रगल करना पड़ेगा। ज़िंदगी का नाम ही यही है कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। बस मेरे जो आसपास लोग हैं, जो मेरे विलेज के लोग हैं, यानी कि मेरे आसपास जो लोग हैं, आसपास आप लोग समझते हैं कि आसपास जो मेरे पड़ोसी हैं, वो ये नहीं चाहते कि भाई ये बढ़े आगे। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि बोलते हैं कि ना ये बढ़े आगे, ये है वो है।
ہمیں ان سب چیزوں کو اگنور کرنا پڑتا ہے. اسی وجہ سے اگنور کرنا پڑے گا کہ بھئی اگر ہم یہی چیزیں کو چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے ہم جب اپنا مطلب ہے وہ اپنا جو کانٹینٹ کو ہٹا کے بس لوگوں کی باتیں ہم سنیں گے نا، تو پھر نہ ہم آگے بڑھ پائیں گے نہ ہمیں کوئی آگے. بہرحال ایسے ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں کہ بھئی کوئی بھی کسی کو آج کل کی دنیا میں ہر کوئی یہی لگا ہوا ہے کہ بھئی یہ گرے اور اس کے حوصلے ٹوٹے. میں چاہتی ہوں کہ کسی کا بھی حوصلہ، چاہے وہ یوٹیوب سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ ٹک ٹاک سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ کسی فیلڈ سے بھی تعلق رکھتا ہے، پر ہمارے اندر ایک جذبہ ہونا چاہیے آگے بڑھنے کا. لوگوں کو اگنور کرو، لوگوں کے منہ کسی نے بند نہیں کیے. اب جو میرے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میرے آس پاس کے جو قریبی لوگ ہیں، وہ بھی یہ باتیں سن رہے ہیں. میں ان کو بھی یہ بولنا چاہتی ہوں کہ بھائی حوصلے انسان کے اندر ہوتے ہیں، اور وہ حوصلہ یہ چیزیں کر کے یا یہ کارنامہ کر کے حوصلے ٹوٹے نہیں جاتے اور بندہ مضبوط ہو جاتا ہے. جیسے کہ یہ ٹوٹا، ٹھیک ہے، اور میرا حوصلہ گرا نہیں، اور میرا حوصلہ اور مضبوط ہو گیا کہ اب میں یہ ٹوٹی ہوئی چیز کو بناؤں گی واپس، اور میں اس پہ پھر سے کام کروں گی. اس وجہ سے کہ جس نے توڑنا تھا اس نے تو توڑ دیا، پر اب میرے دل میں یہی آ رہا ہے کہ اس کو واپس میں جوڑوں گی، اور جوڑ کے انشاءاللہ ان کو دکھاؤں گی. یہ میرے حوصلے گرانے کی کام نہیں، یہ میرے حوصلے بڑھانے کے کام ہوتے ہیں. جو لوگ اس طرح کرتے ہیں نا، وہ دوسروں کے حوصلے نہیں گراتے، وہ حوصلے الٹا بڑھا دیتے. اب میرے جو ہے نا حوصلہ الٹا بڑھ گیا. بہرحال بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں زندگی میں جو آپ کو اوپر دیکھنا چاہتے ہیں، اور بہرحال بہت لوگ ایسے بھی لوگ ہیں زندگی میں جو آپ کو ہمیشہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کہیں اپنے حوصلے توڑتے ہیں. سب یوٹیوبر ہیں، ٹھیک ہے. ہم اگر اس پلیٹ فارم پہ آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، اور کچھ نہ کچھ ذہن میں چل رہا ہوتا ہے کہ ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے. جو یوٹیوب سے تعلق رکھتا ہے، جو ٹک ٹاک سے تعلق رکھتے ہیں وہ لوگ بھی، اور جو یوٹیوب سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی، ہم سب کی ایک ہی ذہن میں چلتا ہے کہ ہم ویڈیو بنائیں، بھلے لوگوں کو پسند آئے یا نہ آئے وہ لوگوں کے اوپر ہے. باقی ہمارا جذبہ یہی ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا ایک کانٹینٹ لوگوں کو دکھائیں، بس. ہم سب یوٹیوبروں کا، ٹھیک ہے. اور یوٹیوب کا جو ہے نا وہ بہت مشکل ہے، یوٹیوب چلانا، ہینڈل کرنا. وہی لوگ جانتے ہیں جو اس سے تعلق رکھتے ہیں یوٹیوب سے، وہی لوگ جانتے ہوں گے کہ واقعی یوٹیوب کو چلانا کتنا مشکل، کتنا وہ ہوتا ہے، کتنا ٹائم لگتے ہیں اس میں، کتنا ٹائم لگتا ہے اس میں. آپ ایک ویڈیو پہ آپ لوگ کتنا محنت کرتے ہیں وہ تو مجھے بھی پتہ ہے، اور میں خود کر رہی ہوں، مجھے اسی لیے زیادہ پتہ ہے کہ میں خود اتنی محنت کر رہی ہوں. پر مطلب ہے کہ ہم اپنے لیے محنت کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ ہم کسی کے اوپر احسان کر رہے ہیں یا ہم خود کے لیے کچھ بننا چاہتے ہیں. تو یہی جذبہ ہم سب یوٹیوبروں کا ہے، اور یہی جذبہ آگے بھی انشاءاللہ رہے گا. آج جن لوگوں نے ہمارے اوپر انگلیاں اٹھانا شروع کیے، اور انشاءاللہ وہی لوگ ہمارے اوپر کل کبھی بھی ایسا ٹائم آئے گا انشاءاللہ وہی ہم پہ ناز کریں گے، ٹھیک ہے. آج بھلے انگلی اٹھائے جو بھی بولے، پر انشاءاللہ کل ان کو ہم پہ ناز ہوگا انشاءاللہ تعالی. یہ تو وقت کی بات ہوتی ہے نا. کچھ ٹک ٹاک کی لائف بھی اسی طرح گزری ہے. میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ بھئی اس کے 20,000 فالوور ہے تو اس کو زیادہ کمنٹ دو، یا کسی کی 30 ہے، یا یہ ہے وہ ہے. ہمیشہ میں نے انہی کا سپورٹ کیا ہے ٹک ٹاک میں بھی جن کا 2-4 فالوور ہوتے ہیں. میں ہمیشہ ان کو بھی کمنٹ دیتی ہوں کہ جس کے 2-3، جن کے ہوتے بھی نہیں ہیں فالوور پھر بھی میں کمنٹ دیتی ہوں، کیونکہ میں نے ہمیشہ یہ نہیں سوچا کہ بھئی آپ جو i5 اکاؤنٹ والے تو اسی کو سپورٹ کریں. نہیں، ہم سب ایک دوسرے کے سپورٹ کر کے ہی اوپر جا سکتے ہیں. اب یہ نہیں سوچیں گے کہ بھئی یہ بڑا ہے اور یہ چھوٹا ہے اور یہ فلانا ہے، یہ ڈمکانا ہے. بھئی جو بڑا ہے وہ بھی اپنے لیے، اور چھوٹا بھی ہے وہ بھی اپنے لیے. ہر کوئی اپنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. میں نے نہ کبھی ٹک ٹاک میں بھی یہ سوچا. آج کی ویڈیو اتنی تھا.